Kayak mana udang. Budhe ayam. Budhe pas itu ayam ponane kok. Ayo ke. Lah sampe waktu. Betul. Ngagak betul. Ora aku. Tulis gas rumah Pak Dini aja jadwal kayak itu apa tuh. Ayo seneng. Rumah aja lu. Esa. Kau sih ya. Beh. Ya tenan toh. Asal waktu kok asal. Wis. Ayah paringi. Semangka disuduk kok es. Ayah paringi. Kok es kayak semangka kuwi. Es kayak semangka. Ayah paringi.